Ano, orderin natin dito. Kita-kita yung sasakyan namin, no? Walang katao-tao, guys. Ayan. Ayun, yung land. Timberland, Jubotco. Ano ito pa? Clayton. Clayton? Tapos, Jordan. Ganon? Yung price na ganon? Wala, baba. Nakaroon daw si mama daw ng pagbawas. Ng Libre tayo ng ano. Hindi ka na bumili mo. Laki na oh. Laki na nga, doon puro 22 eh. Makuha nga akong malit. Ano? Ito, Victor. Ito, 20 note. Hindi, gusto ko lang yun. May na kaya dito. Kamila lang. Hindi ako ng tao, bakit? Ma, di ano tayo, wala. Sa Greece. taxi. What should I get? No, The taxi. meron tayong pong bus na taxi. Ibis. Mura sa gente. Okay? Naluso, na-champa siya dyan. Kasi champato pa. Tutuwag ko, kunin mo na. Pato na testata sa aking... Ginocchio? Oo. Sakit na. Patamale, no? Ay, sige. Oh, wait. Let's see. Kasi, pag-plot. Ba? Yan, oh. Let's go. Kapatwa. Eh, si. Tulog na ako. Cominciò il bagno della luce. Dov'è la luce? Dov'è la luce? È questa la No, quella là. Eccola, sì. Record pa. Grazie taxi. Eccola, è il nostro taxi. Tesla. Do you recommend any restaurant? It's red light. Red light. Oh, really?